नाज़रीन, ईद कुर्बान बहुत ही करीब है और उसके लिए हमें बकरे भी ख़रीदने हैं, वेड़े भी ख़रीदने हैं, दुम्बे भी ख़रीदने हैं, छतरे भी ख़रीदने हैं। अब उनकी क्या निशानियाँ होनी चाहिए, हमें क्या एहतियात करनी चाहिए कि हम सही बकरा ख़रीद के लाएं, सही वेड़ा ख़रीद के लाएं, ताकि खुदा न खास्ता वो बीमार ना हो, उसमें कोई ऐब ना हो, हमारी कुर्बानी में कोई कमी ना रह जाए। क्योंकि जब हम पैसे पूरे देते हैं और एक नेकी की नीयत से, एक फ़र्ज़ की नीयत से जब हम ख़रीदारी के लिए जाते हैं तो हमें सही जानवर मिलना चाहिए। अब उसकी क्या पहचान है, आपने जब कुर्बानी का जानवर ख़रीदना है तो क्या क्या शराइत आपको मद्दे नज़र रखनी है, वो मैं आपके साथ बारी बारी शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो आपने जो चीज़ देखनी है वो ये देखना है कि ये जो जानवर है, कुर्बानी का जानवर जो लोग पालते हैं वो एक ख़ास नीयत के साथ पालते हैं कि हम ये कुर्बानी के लिए पाल रहे हैं। इसकी खुराक का बड़ा ख्याल रखा जाता है, इसकी हिफाजत की जाती है ताकि ये अपने आप को ज़ख्मी ना कर ले, कोई चोट ना लगवा ले, इसमें कोई ऐसी माजूरी पैदा ना हो जाए कि जिसकी वजह से ये कुर्बानी के लिए एलिजिबल ना रहे। तो इसलिए इसको बहुत ही एहतियात से पाला जाता है, बल्कि यूँ कहिए कि लाड के साथ पाला जाता है। अब ये जो जानवर हैं, जिन इलाकों में, जिन देहात में पाले जाते हैं, तो वहाँ पे जब ये अपनी जवानी की उम्र तक पहुँचते हैं तो एक ख़ास एनवायरनमेंट में, एक ख़ास माहौल में रहते हैं। लेकिन जब कुर्बानी के दिन आते हैं तो गाँव से इनको शहरों में लाया जाता है। अब जिस माहौल में ये रह रहे होते हैं, जिन साथियों के साथ रह रहे होते हैं, उनसे चूंकि ये बिछड़ जाते हैं। जिन मालिकों ने इन्हें पाला होता है, जिनके साथ ये मानूस हो चुके होते हैं, उनसे भी ये बिछड़ जाते हैं। तो इसलिए इन पे एक डिप्रेशन तारी होता है। उसके बाद जब इनको देहात से शहरों में लेके आना है तो इन्हें ट्रकों पे लाद के लेके आना है, इनको वैगनों पे, ट्रालियों पे, बसों की छतों पे लेके आना है। अब वो जो सफ़र है, कई 100 किलोमीटर का सफ़र है, वो सफ़र इनकी ज़िंदगी में पहली बार आया होता है। उससे पहले ये गांव में खुले मैदानों में चरते हैं, इन्होंने ट्रैवलिंग नहीं की होती है और ट्रैवलिंग की अपनी मुश्किलात हैं। हम भी अगर 200-400 किलोमीटर की ट्रैवलिंग करते हैं तो उसके बाद हम भी थक जाते हैं। तो ये जब इतने लंबे सफ़र के बाद आते हैं, यहाँ मंडी में भांत भांत के जानवर इनके साथ होते हैं, वो सारे इनके लिए फेमिलियर नहीं होते हैं, इनके लिए वो माहौल भी नया होता है, लोग भी नए होते हैं, और ऊपर से जो भी आता है वो आके इन्हें अच्छी तरह चेक कर रहा होता है। तो नए से नए लोग आते हैं, ये उसकी वजह से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। अब उस ट्रांजिशन की वजह से और उसमें जब ट्रकों से पे लोडिंग होती है, अनलोडिंग होती है, जल्दी होती है, उसमें कई जानवर गिर जाते हैं, कोई कुचले जाते हैं, किसी को चोट लग जाती है। जो साथ वाले जानवर होते हैं उन जानवरों के साथ किसी जगह पे लड़ाई हो जाती है। ये जानवर अपने जो सींग फंसा लेते हैं, जो मुहावरा आपने सुना हुआ है, उन सींग फंसाने की वजह से भी कई जानवर जख्मी भी हो जाते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हमें मद्देनज़र रखने चाहिए और ये चीज़ ज़हन में रख के जब हम वहाँ पे जाएंगे और जानवर की ख़रीदारी करेंगे तो फिर हम ज़्यादा बेहतर तौर पे ख़रीदारी कर सकते हैं। अब ये है कि मैं आपको वो निशानियां बताता हूं कि जब भी आपने मंडी में जाना है जानवर खरीदने के लिए तो आपने कौन कौन सी निशानियां देखनी है। पहली चीज जो आपने ज़हन नशीन करनी है वो ये है कि आपने जब भी मंडी में जाना है तो आपने मास्क लगा के जाना है। जितनी देर आप मंडी में रहेंगे आपने मास्क उतारना नहीं है और उस दौरान आपके हाथ जानवरों को लगे, व्यापारियों से मिले, उस रस्सी को टच करें। वो हाथ आपने आंखों को, नाक को या मुंह को नहीं लगाने हैं। बाहर आके अच्छी तरह पहले वो आप हाथ सैनिटाइज करेंगे, फिर मास्क उतारेंगे और फिर हाथ सैनिटाइज करेंगे और फिर आप अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल पे बैठ के वापस आएंगे। पहली बात। दूसरी ये है कि जब आपने वहाँ मंडी में जाना है तो कोशिश आपने ये करनी है कि डे लाइट में जाना है। आपने मगरिब के बाद मंडी में बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि जैसे ही रोशनी कम हो जाएगी आप बहुत सी निशानियां जो है वो नहीं देख पाएंगे और आप गलत जानवर ला सकते हैं, इसका इम्कान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब
तीसरी बात ये है कि जो जानवर है, बकरे की उम्र 1 साल होनी चाहिए तकरीबन, ताकि वो बालिग हो गया हो। वेड़ा जो है उसकी 2.5-3 साल में वो जाके जवान होता है। आपने चेक करना है कि ये जवान हो गया या नहीं, तो उसकी निशानी ये है कि उसके 2 दांत होते हैं सेंटर में, यहाँ पे उसके 2 दांत निकले हुए होते हैं। उन दांतों को आपने चेक करना है। कई लोग क्या करते हैं कि उनके जानवर चूंकि अभी जवान नहीं हुए होते हैं, तो वो उसकी जगह पे एल्फी के साथ नकली दांत भी लगा देते हैं। अब उन दांतों को जब आप गौर से देखेंगे, अगर आपको उनमें क्रैक नजर आए, आपको जोड़ नजर आए, तो आप वो जानवर ना खरीदिए। उसके बाद फिर आपने इसके सींगों को चेक करना है, क्योंकि ये जानवर चूंकि जब जवान होते हैं, भरपूर जवानी होती है, उसमें मस्ती करते हैं, उसमें ये मुख्तलिफ जानवरों के साथ, अपने हमजोलियों के साथ उसमें खेलते कूदते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं। उसमें चूंकि इनका हथियार सींग होते हैं, तो ये सींग एक दूसरे को मारते हैं। वो जब सींग एक दूसरे को मारते हैं, उससे कई बार इनके सींग टूट जाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि उसी सफाई के साथ उन सींगों को एल्फी के साथ वापस जोड़ देते हैं। अब वहां पे एल्फी लगा देते हैं, ऊपर उसको मेहंदी लगा देंगे। अब जब मेहंदी लगा देंगे, देखने में तो जानवर उससे खुशनुमा लगेगा, लेकिन वो मेहंदी उन सींगों के क्रैक भी छुपा देती है। तो इसलिए वो भी आपने खास एहतियात करनी है। आपने बगौर सींगों का जायजा लेना है उनको, बल्कि कोशिश करें कि यूं हिला के भी देख लें। उसके बाद फिर इसके अपने कान जरूर चेक करने हैं। कान उठाएं, अच्छी तरह अंदर से देखें, बाहर से देखें, क्योंकि जब ये लड़ते हैं तो इनके सींग डैमेज होते हैं या इनके कान डैमेज होते हैं। और वो जब कान भी आप देख लेंगे कि उनको कोई कट तो नहीं लगा हुआ, उनको कोई जख्म तो नहीं है, उसको कान को उठा के देखें, उसके अंदर कीड़े तो नहीं है, उनके अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, तो वहां से भी आपको पता चल जाएगा कि आपका जो जानवर है वो बेऐब है या नहीं है। फिर उसके बाद एक और निशानी वो ये है कि आपने जानवर की दुम उठा के देखनी है। आप जब दुम उठा के देखेंगे, देखने में तो ये थोड़ी सी मायूब बात लगती है, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि चूंकि जानवर जिस माहौल में वहाँ पे रह के आया होता है, वो 1 साल या 1 साल से ज़्यादा का अरसा एक मखसूस माहौल में चूंकि रह के आया होता है, तो वहाँ की मखसूस ग़िज़ा का, खुराक का आदी होता है। जब वो नई जगह पे आ जाता है, उसकी खुराक भी बदल जाती है, उसके साथी भी बदल जाते हैं। हम भी जब किसी नए शहर में जाते हैं तो बाज़ औक़ात ये होता है कि उधर का पानी, उधर की खुराक से हमारा पेट ख़राब हो जाता है। तो वही हाल जानवर के साथ भी होता है। जब ये नई जगह पे आता है तो वहाँ पे इसके साथ भी ये होता है कि इसको डायरिया हो सकता है, लूज मोशन या पेचिश भी लग सकते हैं। तो आपने देखना क्या है कि इसकी दुम उठा के देखनी है। तो इसकी जो पॉटी वाली जगह है वहाँ पे अगर लूज मोशन के निशान आपको नज़र आए, तो इसका मतलब ये है कि वो जानवर बीमार है। कोशिश करें कि उसको ना खरीदें। उसके नीचे जो उसका फुजला पड़ा हुआ है, जो उसकी मेंगनें पड़ी हुई हैं, उनको देखें कि अगर वो गुच्छे की शक्ल में है या वो अलहदा अलहदा हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो जानवर सेहतमंद है। उसके बाद फिर आप ये भी देखिए कि ये लोग क्या करते हैं कि जानवर को एक ख़ास किस्म की एक रेसिपी से बना हुआ एक मसाला खिला देते हैं। वो जब मसाला खिलाते हैं, उससे ये होता है कि जानवर को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो वो बहुत ज़्यादा पानी पिएगा। अब जब पानी पिएगा तो उसका जो पेट है वो एबनॉर्मली फूला हुआ होगा, जैसे अफारा हुआ होता है। उसकी जो रिब्स हैं, उसकी जो पसलियां हैं, वहां से भी पेट ज्यादा बाहर को निकला हुआ होगा, ऐसे गुलाई में। अगर ऐसे हो तो आप ये करें कि आप उस जानवर को ना खरीदें, क्योंकि उस जानवर को जिसको बहुत ज़्यादा फुलाया हुआ होता है उस मसाले से, क्योंकि कई बार उस मसाले से भी जानवर बीमार हो जाता है। जब वो आपके घर पे जाएगा तो उस जानवर को कई किस्म के मसाइल हो सकते हैं, तो वो वहाँ जाके बीमार हो गया, कोई ऐसी बीमारी का शिकार हो गया उस डायरिया या पेचिश की वजह से, कई बार कुर्बानी से पहले ही उसको हलाल करना पड़ जाता है या मर जाता है, तो आपके पैसे ज़ाया होने का अंदेशा है। उसके बाद फिर आपने एक और भी निशानी देखनी है। वो ये है कि जब भी आप जाएं
تو جانور کو کا آپ نے باڈی ٹیمپریچر چیک کرنا ہے، اس کو اس کے جسم کو ہاتھ لگانا ہے، اس کی ٹانگوں کو ہاتھ لگانا ہے، کیونکہ جب یہ ٹرانزیشن ہوتی ہے، جب ایک ٹرالی سے دوسری ٹرالی پہ، ایک ٹرک سے دوسرے ٹرک پہ، یا ایک منڈی سے دوسری منڈی میں انہوں نے جانا ہے، وہاں پہ اتنی ہائٹ سے، ٹرک کی ہائٹ آپ کو معلوم ہے، وہاں سے جب نیچے انہوں نے چھلانگیں لگانی ہے تو اس میں بھی ان کو فریکچر ہو جاتا ہے، اور جس جگہ پہ فریکچر ہوگا اس جگہ پہ سویلنگ ہو جائے گی۔ اب یہ اس کو فوری طور پہ اس کو پین کلر دے دیتے ہیں، اس کو انجیکشنز لگوا دیتے ہیں، جس سے بہتر تو ہو جاتا ہے لیکن مکمل طور پہ ٹھیک نہیں ہوا ہوتا، اور اس دوران وہ بک جاتا ہے، اس کے بعد وپاری غائب، آپ وہ لے کے آ جاتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو اس کی تو ٹانگ فریکچر تھی، اس کو تو کوئی اور مسئلہ تھا، وہ تو زخمی ہو گیا تھا، تو وہ آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس بات سے قطعاً نہیں جھجکنا، جب بھی آپ خریداری کریں آپ اس کے سارے جسم کو ہاتھ لگا کے دیکھیں، اس کی ٹانگوں کو، اس کی ٹانگوں کے جوڑ کو دیکھیں، اور دیکھیں کہ کہیں پہ وہ اس پہ سوجن تو نہیں ہے۔ اگر سوجن محسوس ہو تو پھر اس کو زیادہ انویسٹیگیٹ کریں کہ کیا یہ سوجن کسی فریکچر کی وجہ سے تو نہیں ہے، تو اگر ایسا ہو تو وہ جانور نہ خریدیے، کیونکہ عیب والا جانور جو ہے وہ قربانی کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اب اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس جانور کو کوئی 15-20 قدم چلا کے دیکھیں۔ جب آپ اس کو اپنے سامنے چلائیں گے تو اگر اس کو کوئی ایسا زخم ہوگا، اس کو کوئی ایسا فریکچر ہوگا تو وہ چلنے میں تھوڑا سا لنگڑائے گا۔ جب وہ چلتے ہوئے لنگڑائے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کو کوئی مسئلہ ہے۔ اگر اس کو کوئی پین کلر بھی دیا گیا ہوگا یا کوئی ایسا اس کا زخم ہوگا تو وہ ایک پاؤں زمین پہ پوری طرح نہیں رکھ پائے گا، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ صحیح کمفرٹیبلی نہیں چل رہا۔ تو آپ یہ بھی مد نظر ضرور رکھیے۔ پھر اس کے بعد آپ ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کوشش کریں کہ خریداری جو ہے وہ ایک دن میں نہ کریں، آپ 2 دن میں خریداری کریں۔ وہ کیسے کریں کہ آپ نے جب ایک بار منڈی میں جانا ہے تو آپ نے 4 5 6 جانور آپ نے مارک کر لینے ہیں۔ منڈی میں چونکہ مختلف سٹالز ہیں، وہ جو وپاری ہیں وہ اپنی اپنی مخصوص جگہوں پہ ہیں، ادھر آپ نے ان کے ساتھ بھاؤ تاؤ کرنا ہے، بارگیننگ کر کے وہ جانور آپ نے جو سلیکٹ کرنے ہیں اس کی تصویریں کھینچ لینی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے واپس آ جانا ہے۔ اگلے دن آپ پھر دوبارہ جائیں اور پھر جا کے وہ جو جانور تھے ان میں سے کچھ جانور ہو سکتا ہے بک گئے ہوں لیکن 2-4 پھر بھی بچے ہوئے ہوں گے۔ اب اس کو اپنی تصویر کے ساتھ کمپیئر کریں، اگر اس کو کوئی بیماری ہوگی، انہوں نے اس کو کوئی مسالہ دیا ہوگا، اس کو کوئی انجیکشن دیے ہوں گے تو اس کا اثر ختم ہو گیا ہوگا، آج وہ تھوڑا سا اس کی حالت چینج ہوئی ہوگی، اس کے پیٹ کا سائز بھی فرق ہوگا، تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس جانور کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا، ان نشانیوں میں سے کیا کیا گیا تھا۔ پھر آپ وہ بھی چیک کر سکتے ہیں، اور دوسرے دن جب آپ خریداری کریں گے اپنی تصویروں کے ساتھ کمپیئر کر کے کریں گے تو آپ زیادہ بہتر جانور خرید کے لائیں گے۔ پھر آپ ایک اور بھی چیز دیکھ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے وہ دوست جو مغز کھانے کے شوقین ہیں اور انہوں نے وہ مغز بنتا ہوا دیکھا بھی ہے، تو کئی بار ایسا ہوگا کہ یہ جو مٹن کا، بکرے کا یا بکری کا جو مغز ہم کھاتے ہیں تو اس کو جب شیف بنا رہا ہوتا ہے یا گھر پہ ہماری بہنیں یا بیویاں جب بنا رہی ہوتی ہیں تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مغز میں کیڑے پڑے ہوتے ہیں۔ اب وہ کیڑے جو ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے دماغ میں پانی پڑ جاتا ہے، پانی کے چند قطرے ان کے دماغ میں چلے جاتے ہیں، مغز میں چلے جاتے ہیں، وہ جب قطرے موو کرتے ہیں تو اس سے یہ جانور بے چینی کا شکار ہوتا ہے۔ کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو بکرا آپ لے کے آتے ہیں تو وہ اس کو جب آپ ایک کھونٹے کے ساتھ باندھ دیتے ہیں تو وہ مسلسل اس کے ارد گرد چکر کاٹ رہا ہوتا ہے، مسلسل گول گول گھوم رہا ہوتا ہے۔ کئی بار آپ نے ایسا نوٹس کیا ہوگا۔ اب یہ جو گول گول گھوم رہا ہوتا ہے یہ بیسیکلی اس کا جو مغز ہے، اس کا جو دماغ ہے، اس میں پانی پڑ چکا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے دماغ میں کیڑے پڑ چکے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ ذہنی طور پہ معذور ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کی جو ذہنی معذوری ہے وہ بھی اس کو قربانی کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیتی ہے۔
تو اب نارملی ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ ذہنی طور پہ معذور ہے یا نہیں ہے، تو آپ اس کی ایک اور نشانی ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ اس کے جو دو سینگ ہیں ان کے درمیان والی یہ جو جگہ ہے اس پہ ٹھوکر ماریں، ایسے انگلی سے ایسے ٹھوکر ماریں یا انگلی سے ایسے اس کو کریں تو وہ آپ کو بری طرح رسپونڈ کرے گا، اور اگر وہ اس طرح رسپونڈ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دماغ کا پرابلم ہے۔ اگر آپ اس کو ایسے کرتے ہیں اور وہ آپ کو رسپونڈ اس طرح نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک نشانی آپ ذہن میں رکھیں۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو بکرا آپ نے خریدنا ہے اس کی آنکھیں مرجھائی ہوئی تو نہیں ہیں، اس کی آنکھوں میں سے پانی تو نہیں گر رہا، پھر وہ جگالی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اگر وہ ویڑا یا بکرا اگر جگالی کر رہا ہے تو یہ بھی صحت مند جانور کی نشانی ہے، اور وہ اس انوائرمنٹ کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ بھی کر چکا ہے تو وہ بڑا کمفرٹیبل ہوگا، بیٹھا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانور بھی صحت مند ہے، تسلی بخش ہے، آپ وہ بھی خرید سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اسی منڈی میں کہ جو رجسٹرڈ سرکاری منڈیاں ہیں وہاں سے خریدیں۔ یہ جو گلی محلوں میں چھوٹی چھوٹی منڈیاں لگ جاتی ہیں، وپاری گلی محلوں میں پھر رہے ہوتے ہیں، وہاں سے نہ خریدیں، کیونکہ جب آپ رجسٹرڈ منڈی میں جائیں گے، بڑی منڈی میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو محکمہ لائف سٹاک کا کیمپ بھی ملے گا، تو آپ اپنے بکرے کو، اپنے جانور کو ان کے پاس لے جا کے ادھر سے ویریفائی بھی کروا سکتے ہیں، ادھر سے چیک بھی کروا سکتے ہیں کہ یہ جانور ہم جو خرید رہے ہیں یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس اس چیز کا باقاعدہ نالج موجود ہے۔ تو وہ بھی آپ کو جب اس کی تصدیق کر دیں گے تو آپ مطمئن ہو کے خرید کے لائیں اور اللہ کا نام لے کے قربانی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس نیت کو، اس قربانی کو قبول فرمائے اور آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔